मॉर्निंग नमस्कार मु केपी करूची वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग रे गुड भी कहूची आपन को वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमें कथा बा वर्षार कथा, आज हमें कथा बा सोनेट र कथा, आज कथा बा हमें शब्द मानकर कथा। जो शब्द तांको कलम मुन रे आसे एवं से शब्द गुडी को गढ़ी जानती अनेक कविता गल्प। जो कविता को जो गल्प को पढ़िबा पई पाठक मानक मध्यरे रुचि रहे, पाठक मानक मध्यरे संग्राम रहे। केवल जे साहित्य महल रे नुहे प्रत्येकटी जगार से चर्चित एवं प्रत्येकटी जगार साहित्य को समस्ते भल पाती। तेबे एते कर्ममय एते जंजालमय जीवन भितरे एते सरस सुंदर लेखा एते शब्द आणुचंदी कोठू जणे नारी बोली सेथि पई। तेबे ए जो नारी निहाती भाबरे अन्य नारी मानक पई प्रेरणार उत्स, अन्य नारी मानक पई आशार उत्स। जो आशा रखिले ही प्रेरणा को नहीं आगो को बढ़ी पारंती जणे नारी। आज से भली जने नारी आम सहित अछंती जो नारी ठारू अनेक कथा जानिबा, तांको व्यक्तिगत जीवन संपर्क रे जानिबा एवं तांको आउ टिके चिन्हिबा, आउ टिके पाखरु बुझिबा। आसंतु आज आम सहित ब्रेकफास्ट ओडिसा काउच रे अछंती वेरी वर्सेटाइल, खूब साधारण मनिष, खूब साधारण रे विश्वास करथुवा मनिष एवं अनेक साहित्य को भल पाउथुवा मनिष। बोधवे साहित्य ही तांको संपर्क गढ़ी तोलिथिला केमिति से विषय में जानिबा एवं तांको प्रेम कहानी मध्ये टिके नियारा से विषय में जानिबा। आज आम सहित अछंती पूर्वतन अध्यापक कहबी एवं पूर्वतन अध्यापक परे डॉक्टर कनक मंजरी पटनायक महोदया आसंता को स्वागत करे। मैडम नमस्कार। केमिति अछंती? भल अछि। रिटायर्ड हिसलेनी वर्तमान सेकंड इनिंग्स केमिति बितुछंती? साधारणतः लोके कहती रिटायरमेंट परे समय कटे नाही, किंतु मु जहा भाबुची मोर समय कुआड चली जाउची मु जानि पारुनी। एते व्यस्तता भितरे पारिवारिक व्यस्तता भितरे रही सुधा मोर जो लेखा लेखी काम पढ़ा लेखा काम अच्छी तेणु समय मो पाई सब बेले नियंट 24 घंटा अपेक्षा 48 घंटा दिन हेले भी मते अंटिब नाही। बाबा माने एते साहित्य भितर आपण निमग्न रहंती? मोर जीवन और जीविका होची साहित्य। जीवन और जीविका तेबे एमती साहित्य भितरे बुडी रहितला बेले केबे कोनसी घरर जंजाल भितरे भूली जाइचंती केतळे करीरे बसिथिबा कोनसी तरकारी पड़ी जाइछि? सेटा साधारण कथा से जिनिस मजा माने मजा कथा टे कहबी ए क्षेत्र रे पारलाखेम रे थाए सेत बेले गोटे बहुत लंबा घरे आमे भड़ारे रहउथिलु। से घरर शेष भाग रे रोसई घर, खीर बसी थाए चुली रे, दांड घरे सब केही लोक माने आस्थांती बसी आमे कथावार्ता करछु। स्वामी बसी सेठी आयरन करूचंती। हठात मते पिठा भाजीवा शब्द माने जणा पड़िला। मु सेठू कहली जे साही पड़िसा बोधे कहीं काकरा पिठा कौन कर निश्चित भाव में देवे। पारलाखेमुंडी एमती गोटे जगह जोठी साही भाईचारा बहुत भल माने निश्चित भाव में पर्वपर्वाणी हो जेको साही पड़िसा खाइबा दबा नेबा एसबू हुए। तापर किछ समय पर पुणी गोटे पोड़ा गंध आसला। मु सेठू कहली से माने कौन करूचंती छणाछणी बोधे सतर्कता सह करूना पोड़ी गलानी। ठीक एति बेले हस्बैंड कहले तमे क्षीर बसई न तो सत सत सेटा आम हांडी रो क्षीर ये मने अछि आपण को। हां ए जो साहित्य रो रुचि पिला आपण को भीतर? हां खूब कम बयस रो साहित्य प्रति मोर अनुराग थिला। जो समय रो मु साहित्य कोन जानि नथिली, कवि कहा को कहंती, लेखक कहा को कहंती बा कोन कले लेखिबा जिनिसडा कोन ए सब किछि जेतले जानि नथिली मु सेही समय रो ही मोर साहित्य प्रति अनुराग थिला। जेहेतु आम घरे गोटे बड़ शिशुआ काठर आलमारी थाए, से बहुत किसमर बही सब थाए, बहुत पुराना पुराना बही सब मु पिला बेलू से सब बही पढ़ी। से पढ़ा भितर माने सेते बेलठू ही मु ओडिया साहित्यर बड़ बड़ कवि लेखक मानकर ना सहित परिचित थी। से बही सब पढ़ी तो बहुत पिला बेल पुणी आउ गोटे बड़ जिनिस होची मोर माँ और मोर जेजेमा एमाने जदिच खूब कम पाठ पढ़ी थिले, किंतु साहित्य प्रति एमानकर अनुराग एते अधिक वर्तमान आम विश्वास भी करिपरिबा नाही। मोर जेजेमा जे कि पाठ केबे पढ़ी नाही, मु सुनी सी काले गोटे हाथ रे लंठन आ गोटे हाथ रे डिक्शनरी गोटे धरी सब बेले चल प्रचल से करूथाय। अच्छा माने मु कॉलेज रे पढ़िला बेले को बा हाई स्कूल रे पढ़िला बेले को ताको पाखा पाखी 80 वर्ष ऊपर हे गलानी, किंतु सो मु सुनिवा कथा जे से भली। ता छड़ा जते बेले माने मु टिके स्कूल छोट पिला थिली, सी सब बेले रात्रि रे जते उठे बाथरूम जीवा पे मते उठाए। सेठी बाथरूम जाई आसिला परे बारंडा रे आमे बसु, तार गोटे कुटुणी थाए पान कुटे सिस्त्रे से पान कुटी कुटी मते मोर मन पड़ुची एबे जाय भी मन अछि गोटे कथा। हठात से मते अधा राति समय पचारि देथिला, कहलु जियो क्रुकलासर अर्थ कोन? मु छोट पिला स्कूल रे पढ़िबा पिला मु जानि नथिली, कहि पारलिनी। क्रुकला क्रुकलास
କ୍ରୁକଲାସ ତ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା କ୍ରୁକଲାସ ଅର୍ଥ ଏଣ୍ଡୁଅ, ତାପରେ ପୁଣି ବୁଝେଇ ଦେଇ କହିଲା ନଗନ ରୂପତି ଧରିଲେ କ୍ରୁକଲାସ ରୂପ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଜି ପଢୁଥିଲି ବାଣୀବିହାରରେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାର୍ ଆମର କ୍ଲାସରେ ଏମିତି କ୍ରୁକଲାସର ଅର୍ଥ କଣ କୁହ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ପିଲା ଯାଇକି ହାତ ଟେକି କହିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଠିକ ସେତେବେଳେ ମୋର ଜେଜେମା ମନେ ପଡିଥିଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା କଥା କହିବି, ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ। ମୋର ମାମା, ମାନେ ମା କୁ ମାମା ବୋଲି ଆମେ ଡାକୁ, ସେ ଖୁବ କମ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ବି କାମ କରୁ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର, କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଏମାନଙ୍କର ପଦାବଳୀ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ବୋଲୁଥାଏ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ତାର ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏସବୁ ପିଲାବେଳୁ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ମାମାଠୁ। ଏତେ ପଦ ମୋ ମନ ଭିତରେ, ମାନେ ଏବେ ବି ଯୋଉ ମୁଖସ୍ଥ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିଲି, ଅଧିକା ପାଠ ପଢିଲି, ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଲି, କଲେଜରେ ପଢିଲି, ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ସାହିତ୍ୟର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଗାଢ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା ମୋ ଭିତରେ। ଏସବୁ ମୋର ଜେଜେମା ଆଉ ମୋର ମାର ଅନୁଭବ ଭିତରୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ସେସବୁ। ଆପଣ ଜେଜେମା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ, ବାପାଙ୍କଠୁ? ବାପା ପାଠ ପଢେଇବାରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ସିଏ, ମୋର ବାପା ସେତେବେଳର 1939ର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି SKCG କଲେଜର ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ପଢାପଢି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁରାଗ। ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ହଁ, ଥିଲା। ସେ ଆମେ ଖାସ ପାଠ ପଢିବୁ ବୋଲି, ଆମ ଗାଁଟା ହଉଛି ମୁନିଗାଡି, ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ଆସ୍କା ଭଞ୍ଜନଗର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବୁ ବୋଲି ଖାସ କରି ସେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଗୋଟେ ଘର କରିଥିଲେ ଓ ଏବଂ ସେଇ ଘରେ ଆମେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅତି ଛୋଟ ଥିଲି, ପ୍ରତିଦିନ ସାଇକେଲରେ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକୁ। ବାବୁ ହଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଆମେ ବାବୁ ମା ଡାକୁ। ଆଚ୍ଛା। ବାବୁଙ୍କ ମା, ବାବୁ ମା। ଗଞ୍ଜାମ ପଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଁ, ଦେଖାଯାଏ, ହଁ। ବାବୁ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ସେ ବାବୁ ବୋଲି ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ମୋର ଜେଜେମା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବ, ଗଲୁ ଝିଅ ବାବୁକୁ ଡାକିବୁ ଖାଇବ, ମାନେ ସିଏ ସିଏ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ପୁଅଙ୍କୁ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ carry forward ହେଇଯାଏ। ଆମେ ସବୁ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିଲୁ। ବାବୁଙ୍କ ମା, ବାବୁ ମା, ଏମିତି। ତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରିଛି ମୁନିଗାଡିରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମାନେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଆମର ପାଠ ପଢେଇବା ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ମତେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେମା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପୁଣି ଦିଅନ୍ତି, ହଁ। ମା ଯେମିତି ଗୀତ ହଁ। ବୋଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଜିକାଲି ସେ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପିଲା ମାନେ ମା ବାପା ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଅଧା ଅଧା ଇଂରେଜୀରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜୀରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା କହିଲେ ସେଟା ହିଁ ପିଲା ମା ବାପା ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ସିନା, ନିର୍ଭୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆ ମାନସିକତା ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଘର ଭିତରେ ଖୁବ କମ ରେ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବା କଥା। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାହିତ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁନି? ସାହିତ୍ୟ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଗଭୀର ସଂସ୍କୃତିର ସଂକେତ, ଯିଏକି ସହଜରେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଯାହାର କରିହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଏ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ, କିଛି କିଛି ମାନେ ସମୟ ଅଟକି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଶିଥିଳତା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଯେ ସେମିତି ପଡିବ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ବା କବି ଲେଖକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ସମୟ ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଇଏ ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କେହି ବି ଲେଖକ ସାଜି ପାରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣରେ ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଦେଲେ ଯିଏ ବି ଲେଖକ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଡକ୍ଟର କନକ ମଞ୍ଜୁରୀ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେଶୀ ମାନେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଖଟକା ବୋଲି କହୁଛି, କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଭଲ ଶବ୍ଦଟେ କହିବା କଥା, ମାନେ ଟିକେ ମତେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯିଏ ଗୋଟେ କବିତା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲା ବା ଗପ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲା, ଗାଳ୍ପିକ ଅମକ ଲୋକ, କବି ଅମକ ଲୋକ। କବି ଆଉ ଗାଳ୍ପିକ ହେବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ନାଁ ର ଆଗରେ କବି ଲାଗିବା, ଗୋଟିଏ ନାଁ ଆଗରେ ଲେଖକ ଲାଗିବା, ଗାଳ୍ପିକ ଲାଗିବା, ଏଟା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର କଥା ନୁହେଁ ବା ଗୋଟେ ଦିଟା 10ଟା 8ଟା ଲେଖାର ପରିଣାମ ଇଏ ନୁହେଁ। ମୋ ମତରେ କବି କାଳିଦାସ ଆମେ କହୁ, କବି ସାରଳା ଦାସ,
कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार कवि उपेन्द्र भंज से मानू कवि कह जड़े कि लिखिदे कि गोटे दिटा लिखिले कवि हो मु भावे ना मोर से राति मन पड़ुची भंजनगर आमर से लंबा घर बारंडारे बाबा पान कुटुनी पान कुटी कुटी अध राति समय साढ़े गोटे लेखार स्थान पाइनि कि बहुत लोक कही माने कथा प्रसंग रे कहला बेले घरे हो किंबा सांग साथी बंधु महल रे ए प्रसंगटी मु भूली परिबिनी केबे निश्चय एटा न भूलिबा कथा तेबे आपण लागुनी कि ई छोट छोट कहानी ई जेमती आपण बे पान पुटुणी बोली भी गोटे शब्द कहले पान कुटुणी 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 माने जो लुहारे चुबई परदे से हेमदस्ता रे छोट हेमदस्ता तो कुटुणी बोली आमे कहू सेतरे छेची की से गुंड होई जिवो ताकू गोटे पितल पिक दानी थाए बाबू मार सी पाखरे ताकू रखी थाए ए लागुनी कि एई शब्द आज भी आपण उच्चारण करचंदी कहउचंदी कि शब्द बोधे जानि भी नथिबे बहुत लोक माने आजि काली कोन हिची शब्दर घोर अभाव लोक मानक भितरे ओडिया भाषाभाषी लोकंक भितरे खांटी ओडिया शब्द खूब कम लोक जानती किंतु मोर पिला बेलरू जतिकी माने गभीरता थिला ओडिया भाषा साहित्य एथि प्रति मु ओडिशार विभिन्न डायलेक्ट माने उपभाषा जो कहती से उपभाषा सह मोर संपृक्ति एवं मध्य अछि आ हमर गंजाम अंचलर कलोकाल भाषा एबे भी मोर मने अछि कथावार्ता छल सब बेले हई बोली कहवा गोटे गंजाम रे हमर थाए मन करंतु केही जने किछि कहूची हई हाँ हाँ जगह रे हई मोर सेरा जेजेमा ठु मु सिखिची से सब बेले आ से हई को मु एबे भी मन माने मु निजे भी कहि दिए सेरा केतो लेखा रे चली आसीची गप गोटे दिरा गप रे भी से जिनिस आसीची हम ताकू बुझेई देइची भी जे एटा गंजाम रो कलोकाल हाँ र माने हाँ हाँ तबे जदि इतिहास आड़ को देखिबा तले आपनकर प्रथम बही केबे प्रकाश पाइथिला मोर लेखा जदि च बहुत आगरु मु करिछि किंतु बही प्रकाश पाइला 1996 रे प्रकाशकଙ୍କ द्वारा ना निज द्वारा निज उद्यम प्रकाशकଙ୍କ द्वारा माने प्रकाशक आपन मागिथिले ना आपन भी प्रकाशक पाखरु केते थर जाई कि फेलु प्रकाशक आउ के नवंती राजकिशोर दास आज्ञा जे तक निजस्व संपूर्ण स्वामी केबे आग कहि नांदी मोर बहिटा टिके छपे दि एते कविता एते गप हे गलानी गोटे कथा कहबी निराट सत कथा मु विवाह परठारु निजको मु केबे मते इटा दरकार बोली कहि नाही मते मोर जहा आवश्यक ता बहु पूर्वरु शिशिरा पूर्ण कर दियंती मते केबे कोनोसी कथा निज आडू कहबा को पड़ी नाही ठीक जेमिति मु बापा घरे थिला बेले मोर माँ बापा मोर सब काम कर दउथिले मु केबे किछि मागिबा को पड़ी नाही मते से दिगरु मु निजको निश्चित भाबरे भाग्यवान मन करिवि प्रतिवादी कविता गोटे पाठ करिया पे जाउछे हाथ बढ़ाइले फुलंक गहळी हाथ बढ़ाइले फुलंक गहळी पलक टेकिले अनंत समुद्र मथा उठाइले असीम आकाश आमे सबु मनुपुत्र आम पई सुसज्जित सास शशागरा धरा आम लागि कर्मरत सुश्री वसुंधरा समुद्र को सामुका मागिले बांटी देव मुक्तार भंडार आकाश को तारका मागिले जाची देव सुशीतल जह्न बगीचा को फुलटे मागिले बुणी देव सुरभि फसल सबु थाई नथिबा पणत भଳି भाग खोजा जाति आमे हीन कर्मे सदालिप्त अभागा मनीष संभाली परिबा आमे मुक्तार औजल्य जह्न शीतलता फुलर सुरभि आमर डाहाणा आखि नीति नीति खोजी बुले मध्याह्न भोजन बन्या बात्या दुर्भिक्ष रिलीफ खोजी बुले साबालिका नाबालिका देह खोजी बुले ब्रुकक आखि जियंता शरीर खोजी बुले मड़ा मांस मशाणीर देह आमे कोन मनुपुत्र अमृत संतान आमे कोन जीवश्रेष्ठ सिद्ध सत्यकाम आशीर्वाद मंडपरे आमे सबु अभिशप्त पिंड आम लगी अपवित्र देश विश्व आम दिय बड़दाण्ड आम दिय बड़दाण्ड सुंदर कथा लिखिं मनर वेदना मनर कष्ट एवं प्रत्येक मनुष्य को आप आक्षेप करी सतरे कौन आम समस्त अभिशप्त जो भाव में जदि आम चिंता करवा पृथ्वीर प्रथम शताब्दी को तापर पर धीरे धीरे पृथ्वी वर्तमान जो अवस्था रे पहुंची एते प्रदूषण समग्र विश्व सारा माड़ी जाइछि
आमे ଆମେ ତ ବି କହିପାରିବାନି ପବନ ବି ଖାଇଦେ ବୋଲି ସେଥିରେ ବି ପଲ୍ୟୁସନ वायु वायु भी आम जो पवन आम निश्वास प्रश्वास प्रति मुहूर्त नवा आनिमा करुचे सी भी विषय भरा आम आजक आशीर्वादर बल भितर कौटी रखिले ସେଟା ଏବେ ଅଭିଶପ୍ତ ଏବେ ନିକଟରେ ମାଛରେ ଫର୍ମାଲିନ କୋଉଠି କଣ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ପରିବାର ରଙ୍ଗ ଦେଇକି କଣ ନାହିଁ କୋଉଠି କଣ ଖାଇବ ମଣିଷ? ମାନେ ପନିପରିବାର ବି ମେଦ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଯାହା ଯେମିତି କରି ତେଣୁ ହୋଲି ଭଳି ଯୋଉ ପର୍ବ ସେଥିରେ ବି ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଯାହା ମାନେ ହୋଲିର ସେଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ପାବନ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଲି ଗୁଣ୍ଡର ତାହା ବି ନୁହେଁ ତାହା ବି ନାହିଁ କଣଟା ଅଛି ଆଉ କେବଳ ମୁଁ କାହିଁ ଜଣେ କହିବି ସମସ୍ତେ କହିବେ लेखक लेखिकांकर सबुठारु बड़ श्रेय होउछन्ति तांकर पाठक पाठिका आज उपेन्द्र भंज कहतु कवि सूर्य कहतु शेक्सपियर कहतु हेमलेट जो माने भी बंचिकी अछन्ति से माने पुरस्कार पाई केही बंची नाहंती सेमानकर लेखा पाई ही बंचिछन्ति तेणु पुरस्कारटा बड़ कथा नुहे जदि च पुरस्कार प्राप्ति परे जड़े लेखक को निश्चित भाव में किसी गोटे ताकू मिली थाए सम्मान मिली थाए किंतु ता सहित तार लेखार किसी संपर्क आज युव युव लेखक लेखिका मान मध्य बेसी पुरस्कार मनस्क देखा जाउछि याकू भी देखु सेटा तो साहित्यर विडंबना सेटा होची साहित्यर बड़ विडंबना बिक्री होछि से तो बड़ से कथा भाबिले तो दुख लागे साहित्य भीतर को ए शब्द गुडाक न आसीबा ही उचित किंतु आसी सारिछि साहित्य एभली गोटे सुकुमार एभली गोटे सुकुमार कला साहित्य जहाँ भीतर को यही जिनिस गुड़िक यही मानिया बा यही प्रकार उपादान प्रवेश करवा निहाती असुंदर कथा किंतु यह तो कोठ ना कोठ यह पसी सारलाणी एवं विभिन्न सारलाणी आम मानक ही चेष्टा करने को पड़ो जे याकू जेमती मूलोत्पाट न हुए यार पुरस्कार जड़े भल लेखक भल रचनाटे लिखिं भल सृजनशीलता भीतर अच्छी से पुरस्कार पाइबा योग्य साहित्य सभा गुड़िक देखा जाऊँगी केवल वयस्क लोक मान संख्या अधिक जदि युवक मान निमंत्रण कर पुरस्कार नापी केवल सेठी उपस्थित कौन कह माने ए जिनिस गुड़ाक माने निज अंटी निया भली जिनिस निज निज घरर कथा बाहर पकेला भली जिनिस याक तो समस्त जानिछन्ती ता विषय कौन आलोचना करिबा सेति साहित्य टिके युव समाज पाखरु दूरे जाउनी निश्चित भाव में युव समाज माने प्रकृत रे साहित्य होछि एभली एक साधना बा एभली एक ज्ञानर मूल पिंड जहाँ पई ए जिनिस गुड़िकर आवश्यकता नाही साधनाटा होछि ता पई मूल जिनिस आ एठी गोटे कथा मु कहबा को भल पाए सेति पई मु प्रायतः सभा समिति एगुड़ा खूब कम जाए सेतिकी समय बरং घरे बसी लेखा पढ़ा कले भल लगे निश्चय आपनकर प्राय समटे आपनकर ओडिसा दक्षिण रे बीती गला प्राय हाँ चाकरी काल रे पूरा सेठी रहला हाँ मु जे दक्षिण र झियो घुमुसर र झियो मु केवल 8 वर्ष पई पाठ जहा पढ़िली कटक भुवनेश्वर रे तापर पुणी मोर अध्यापना जीवन आरंभ हैला पारलाखेमुंडी सहर रे सेठी 30 वर्ष रहिली से कॉलेज रो प्रथम स्टाफ मु एवं से गोटे कॉलेज रे 30 वर्ष परे मु अवसर नेछि मैडम से गोटे कॉलेज रे अपन रहिले किन सारंग से तो भेट गोटे इतला से तो बहुत बड़ कथा बहुत लंबा कथा कोन कुआ बापन दुईटा कविता भितरे अपन को आबद्ध करी के हम पाखरे पहुंच गए समस्ते मान जहाँ भावती जे सार सहित मोर आगु सेमती बहुत भल परिचय थी सेमती किसी भल प्रेम संपर्क एसबू थी जेहेतु से मोट बयस सान मुझे बह किंतु से भली किछि नुहे आदौ नुहे से भली आपन केते वर्ष बड़ सर मु 6-7 वर्ष रे बड़ 6-7 वर्ष बड़ से बेले बेले ताको मन जेतो रागी थिवे सर डे आपन देई की दीदी डाकी दियंतनी कि एबे बाहागर पूर्वरु अपा बोली डाकुथिले किंतु गोटे बयस रे बड़ होला परे बाहागर प्रस्ताव जेतेबेले भी पडिथिबो जेतेबेले बाहागर कथा परिवार रे निहाती कथा उठितबो सुनंतु माने बाहागर रो प्रस्ताव तो सेमिति किछि पड़ी नथिला गोटे राति रे मु ठीक करथिली ताको विवाह करिवि बोली अच्छा ता पूर्वरु दीर्घ 2-3 वर्ष धरी तांको सहित मोर आम घर को से प्राय जीवा आसवा करथिले मोर माने सेई पारलाखेमुंडी रे नहीं पारलाखेमुंडी नुहे आम गां कथा आम गां मुनिगाड़ी तांको गां होची केंदुपदर अच्छा तांकर मामू झियो भौणी मोर बड़ भाउज ए हिसाब रे से आम घर को जीवा आसवा करंती मु जेहेतु 6-7 वर्ष रे तांको बड़ मते अपा बोली डाकंती आसिले थरे नमस्कार करिवे अपा बोली गला बेल को थरे नमस्कार करिवे अपा बोली ए किंतु एई जो 2-3 वर्षर मिलामिशा भितर मु देखिली बहुत भल मनीष जणे सेतळको तांकर बयस
20 वर्ष 21 वर्ष एमती बयस मुझे एमए पास कर सारी था मो भर गोटे मैच्योर महिला बहार प्रश्न ही नाला ये जो भल पाइबा आजिकल जमी जहाँ से सब कौन बिंदु विसर्ग आम भर नाला किंतु सुंदर मिलामिशा आम करूँ विभिन्न जगह जाइचु बुलीचु ये सब भितर हठात माने बहुत वर्ष तलर कथा मो मन को आसूसी मोर मैरेज हो पार ना मो सान भौणी बाहाघर ठीक हो सारी जेहेतु मो पाई तार बाहाघर अटकी रही भाव में हठात गोटे दिन राति डिसीजन नेली मु बाहा होइजिबी किंतु विश्वास करेनि आपण माने मो लाइफ रे कौनसी परे जानिली सी काले बहुत आगुर भाभी थिले किंतु बयस जेतु ये हाँ से कहि पारु नथिले किंतु मु हठात जतबेले निछक सत कथाटा ये कहीदेवी क्या मु बोध हुए एमती पब्लिक रे केबे काहाकू कही नहीं ये कथा खाली खाली रे एमती कहिची मु हठात से दिन तांको कहीदेली मत तुम बाहा हबो कि सेठी से गोटे कथा कहले मो भली गोटे गध को तुम कहीं केमती प्रश्न पचारछु जदि हाँ हुए तबे सारा जीवन गध भली मु तुमको संभाली अच्छा आउ तांकर सेई दिनर कथा से आज जाय संभाली चलछ हाउ स्वीट माने से प्यारा सा कथा से सब जम मिलंतु एबे भी माने से दिनर कथा पे मु आखि की लुहा आस जाउची निश्चय तापरे से डिसीजन पे इमीडिएट बा निश्चित भाव में घर लोक हमर बिगड़ी चंदी सब हेची तापरे समय सब ठीक कर देची अपोज तो निहाती रहितबो समय सब ठीक कर देची समय भीतर भल पाइबा थिले से समय सब किछि सुधारि दे जे कोनोसी प्रतिकूल परिस्थिति हो माने कुनै केबे मने मध्य आमे व्यस्त विव्रत हेबा नै सब समय पई रहे नाही भलर समय भी चली जाए मंदर समय भी चली जाए एबे आकाश रे मेघ अछि आ टिके परि सुंदर सूर्यंकर किरण आमे पाइबा कोन कहबे दुख रे लिखिबा पई सुजोग मिले सुख प्रकृत रे साहित्य वा जे कोनोसी सृजनशीलता दुख रु ही आरंभ हेछि आम जदि रामायण को देखा विश्वर आदि काव्य रामायण तार मध्य आरंभ दुख ही होती क्रंच मिथुनर मृत्यु रे वाल्मीकि जो प्रकार पीड़ा अनुभव करथिले तार प्रतिफलन होची आम रामायण तेणु दुख समय रे ही लेखा हुए ता अर्थ नुहे जे सुख समय रे आम किछि लिखि न पारिबा से भी होची सारंकर द्वितीय प्रश्न होची जलवायु नहीं माने जदी माने जन्मगत एटा थाए ना साधना द्वारा थाए जन्मगत प्रतिभा होची प्रकृत रे गोटे सारस्वत प्रतिभा प्रत्येकंकर जन्मगत प्रतिभा एवं जन्मगत प्रतिभा सहित जदि निरंतर साधना रहिला से आहुरी अधिक प्रस्फुटित हुए प्रत्येक जदि जेकोसी जिनिसर साधना तो अछि और साधना करले ताले हां जदि साधना हमें करिबानी केवल जन्मगत प्रतिभा अछि बोली एमती बहु प्रतिभा नष्ट भी हो जाइछि बिना साधना रे बिना प्रोत्साहन रे परिवेशर प्रतिकूलता हेतु बहु प्रतिभावान व्यक्तिंकर प्रतिभा नष्ट हो जाइछि सो साधना एवं जन्मगत स्थिति दुईटा जकर आवश्यकता अछि निश्चित साधनार कथा कहले अनुवाद करबा कथा आडकु जदि जिबा ताले अनुवाद मध्ये आपण करछथि एवं आपनकर लेखा मध्ये अनुवाद हिछि से विषय कोन कहबे अनुवाद विषय रे कहिले मु हाई स्कूल समय को फेरी जीवी अच्छा मु दशम एकादश पढ़िला बेले हमर प्रेसिस राइटिंग रे थाए आरएल स्टीवेंसन को द ट्रेजर आइलैंड बही ताकू मोर बापा मते बुझौ थांती प्रतिटी वाक्य पढ़िबे इंग्लिश रे बा प्रतिटी वाक्य पढ़ी ताकू ओडिया रे अनुवाद करी मते बुझौथिले तांकर अनुवाद शैली एते सुंदर थिला सावलीळ थिला एते मनछुआ शब्द नै कि से ओडिया रे कहउथिले जे सेही समय अनुवाद प्रति मो भितर गोटे आकर्षण आसिला प्रेरणा गोटे आसीथिला आ सेही कंचा हाथ रे सेही समय रे भी मु विलियम वर्ड्सवर्थ वी आर 7 कविता को आमी 7 जन शीर्षक रे अनुवाद कर देइथिली अच्छा कोड प्रकाशित होइतिला एटा एवं सिना स्वराज्य पत्रिका रे प्रकाश भी हो जाइतिला अच्छा तापरे सेही समय रे मु आ गोटे हम जो छोट लाइब्रेरी बही हम घरे थाए मु कहिथिली आगरु सेथरे गोटे ग्रीक लिजेंड ऊपर गोटे इंग्लिश बही गोटे मु पाइथिली ताकू से समय मु अनुवाद करथिली ग्रीक वीर पर्सियस ना रे जदि बहुत देरी रे सेटा प्रकाश हला किंतु सबुठु बड़ कथा होची मु पारलाखेमुंडी रे अध्यापना करबा समय रे हिंदी साहित्यर सुप्रतिष्ठित पत्रिका साहित्य पत्रिका हंस पढ़िबार सुजोग पाइथिली अच्छा एवं से मोर आज पर्यंत अधिकांश अनुवाद हंस पत्रिका रु
ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମୁଖପାତ୍ର ସମକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରୁ। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ପ୍ରତି ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ପିଲାବେଳରୁ ଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଅନୁବାଦ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ମୂଳ ଲେଖାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ କରୁ ତାଙ୍କର ଆମେ କିଛି ହାତ ଲଗେଇ ନଥାଉ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରୁ, ତାଙ୍କର କଥାଟା ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ରୁହେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଚାଲିଚଳଣି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଭାବ, ହଁ ସେ ସବୁ ନେଇ এইଭଳି এই ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନା ଅନୁବାଦ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମିତି କେତେ ରଚନା ଅଛି ତାକୁ ସେଇ ଭାଷାରେ ହିଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କୋ ଭାଷାରେ ତାକୁ କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ରଚନା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରଜୀବୀ କଳା। ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ବହି ପଢିବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବହିଟି ଆପେ ଆପେ ଅନୁଦିତ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଯୋଉ ବହିଟିକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯୋଉ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯୋଉ କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମୁଁ ମୋର ଅନୁବାଦ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଗପ ଗୁଡିକ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇ ଧରଣର ଗପ ନାହିଁ। କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ହେଉ, ଚରିତ୍ର ଚୟନରେ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଆର ପାଠକ ପାଠିକା ମାନେ ଏଇଭଳି ଗପ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କି ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କବିତା ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। କରିଛି କୋଉଠି ସଭା ସମିତିରେ କେତେବେଳେ କିଏ କହିଲେ କବିତା ଖୁବ ଆମେ ବି ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ପାଗ ବି ବର୍ଷା ବର୍ଷାର, ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ମୋର କବିତା ସଂକଳନ ବର୍ଷାରେ ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅ କବିତା ସଂକଳନର ପ୍ରଥମ କବିତା ଥରେ କଥା ହୁଅ। ରାତ୍ରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ, ପତ୍ର କଥା ଛାଡ଼, ଫୁଲମାନେ ବି ମଉଳି ନାହାନ୍ତି, ଜହ୍ନ ତ ସେମିତି ଚାଲୁଛି ତାରାମାନଙ୍କ ସିଆରକୁ କାଟି କାଟି। ଚକ୍ରବାକୀର ବାହୁନା ସରିନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ମନରେ ସମବେଦନାର ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ବାରମ୍ବାର ଫୋଡ଼ି ଦେଉଛି କିଏ? ରାତ୍ରିକୁ ପଚାରିବ କି ଯିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରେ, ଅନ୍ୟର ଏଇଭଳି ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜିଆଇ ପାରେ, ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ ବୁଝେ ଏବଂ ସବୁଜ ନିଦ୍ରାରେ ସାଇତ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ନିବିଡ଼ପଣ ଓ ନିଷ୍ଠାପଣର ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କଠୁ ଥରେ ବୁଝିବ କି କାହା ପାଇଁ କେବେ କେମିତି ରାତ୍ରି କାହିଁକି ଜମା ସରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଚେତନାଙ୍କୁ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରେ, ମଥିତ କରେ ପଦ୍ମବନକୁ, ରୋମାଞ୍ଚିତ କରେ ଲଳିତ ଆଶାକୁ, ବାସ୍ନାୟିତ କରେ ଶୁଷ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏବଂ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ ବୃକ୍ଷର ଅନ୍ତିମ ଡାଳକୁ। ଥରେ କଥା ହେବ କି ସେଇ ରାତ୍ରି ସହ, ନିଷ୍ଠା ସହ, ନିରବତା ସହ। ନିରବତାର କଥା ଅଛି, କୋଠି ନା କୋଠି ଏଇଟା ବି ଦୁଃଖର କଥା ରହିଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ତ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାବଟାକୁ ଆପଣ କଥା ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ତ କରିପାରୁନୁ ଦୁଃଖ। ତେବେ ସେଇ ଦୁଃଖ କଥାଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବିକି ଲେଖିପାରନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର? ତମେ କହିଲ କି ଦୁଃଖର କି ଅନୁଭବ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି। ଦୁଃଖ ହଉଛି ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ। ମୋ ମତରେ ସୁଖଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟି ଦେବାଟା ଭଲ, ଦୁଃଖଟା ନିଜର ହିଁ ରହୁ। ଆଉ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ଜଣ? ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ସେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ରୁଚି? ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ତାର ରୁଚି ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଭଲ ପଢେ ସିଏ। ମାନେ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିରେ ସେ କାହାର ବେଶୀ ଭଲ ପଢନ୍ତି? ବାବାଙ୍କର ବେଶୀ ପଢନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର କିଛି ପଢେନି, ଆଉ ସେ ଇଂରେଜୀ ପଢେ। ଆଚ୍ଛା, ତାର କଲେକ୍ସନ ସବୁ କମ ବୟସର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର ବହି କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବେ ବୁଢା ଦର ବୁଢା, ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ସବୁ ସେଇ ବହି ସବୁ ସେ ରଖିଥିବ। ପୁରାଣ, ଉପନିଷଦ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ଭିତରି କଥା, এইভଳି ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର। ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଭୋରାସିୟସ୍ ରିଡର, ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପଢେ, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ପ୍ରଚୁର ପଢେ। ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଗୁଣଟା ବୋଧେ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେଇଟା ଦେଖି ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି? ସିଏ ମିଡିଆରେ କାମ କରେ, ରାତି 12:30କୁ ଫେରେ, ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ସଫାସୁଫି ଧୁଆଧୁଇ ଏମିତି ହେଲା ପରେ 1ରୁ 2ଟା 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବସି ପଢେ। ୱାଓ, କ୍ୟା ବାତ ହେ। ପଢିବା ଦରକାର, ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ବହି ସେ ରଖିଛି। ଘରକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସେ, ହଁ, ମାନେ ବହୁତ, ମାନେ ଏତେ କମ ବୟସର ପିଲା ସେ ଏଇଭଳି ବହି ପଢିବା ଖୁବ କମ। ମୋଠୁ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ବେଳେ ବେଳେ ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ସବୁ ଭିତରି କଥା ଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଚାରି ଦିଏ, ମୁଁ କହିପାରେନି। ଜଣେ ଲେଖିକା ମମତା ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 2 ଜଣ ରାଇଟର ଘର ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଈର୍ଷା ହୁଏ ପରସ୍ପର?
ନାହିଁ ସେମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାକୁ ନେଇ କେବେ ଇଏ ଭଲ ଲେଖିଦେଲେ ବାଚ ବିବାଚ ଇଏ ଶବ୍ଦ କାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଇଁ କେବେ ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିନି ସେମିତି ବିଷୟ କେବେ ବି ଆସିନି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନାର ପ୍ରଥମ ପାଠିକା ମୁଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ବି ତ ସେଇଆ ଥିବେ ରେ? ଆପଣଙ୍କର ସେ ନୁହନ୍ତି ହଁ ସିଏ ବି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ କହିଲେ ଚଳେ ପ୍ରାୟ କାହିଁକି କାହିଁ ମାନେ Actually ଅଧିକାଂଶ ସବୁ ଦିନ ସେ ମୋ ବହି ପାଖରେ ମାନେ ରହିନାହାନ୍ତି ହଜମ ପଢିବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସେ ରହିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲେଖାଲେଖି କରେ ସେ ସମୟରେ ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖଟି ହଉଥିବ ହଁ ତ ଲେଖାଟି ମୋର ସେମିତି ରହିଲା ବରଂ ମୋର ଲେଖାର ପ୍ରଥମ ପାଠିକା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ପିୟୁସି ଝିଅ ଭଉଣୀ ଥିଲା ଓହୋ ମୋର ସମସାମୟିକ ବୟସର ଯାହା ଲେଖେ ମୁଁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସି ପଢିବ ଠିକ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଶାଳୀ ତ ପଢିଲେ ସେମିତି ସିଏ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସିଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲାଣି ଆଉ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବଡ ଦୁଃଖଦାୟକ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନେକ ଥିଲେ କାହା ମୁଁ ଭିତରେ ଆଉ ଉମେନ୍ସ ଜଣେ କଲେଜରେ ଯେହେତୁ ଥିଲି ଛାତ୍ର କେହି ନଥିଲେ ଖାଲି ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀ ହଁ ହଁ ସେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର କନକ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ସହର ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେତେ ଭଲ ନଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବାକ୍ୟ ବି ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ବି ତେଲୁଗୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ଯେହେତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସେଇଟା ହଁ ବେଳେବେଳେ। ହଁ ବହୁତ ସେଠି ମତେ ତ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ବି ଆପଣ ଯାହା କିଣିବେ ଆଗେ ତେଲୁଗୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ ହଁ ତେଣୁ ଆପଣ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିଖିପାରିନି ଯଦିଚ ତେଲୁଗୁ ମ୍ୟାଡାମ କଲେଜରେ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟ କିଛି ପଢନ୍ତି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ କିଛିଟା ଦେଖିଛି ସେଠି ତା ବାଧ୍ୟ- ମଧ୍ୟ ସେଠି ତ ବାଧ୍ୟ ସବୁ ହଲରେ ତ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ହିଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ପଡିଥାଏ ଭଲ ଭଲ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲୁଗୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ବୁଝିଦେବି ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି ବୁଝିପାରିବିନି। ତ ସେମିତିରେ ଭଲ ଭଲ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ 10-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସନେଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସନେଟ୍ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ସନେଟ୍ ରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା ଥାଏ ଏବଂ ସନେଟ୍ ହଁ ସନେଟ୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି MA ପାସ୍ କରିବାର ଜଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଘରେ ମାନେ ଘରେ ଥାଏ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଥାଏ ହାତରେ ଯାହା ବି ତାହା ଲେଖି ହେଉଥିଲା ଆମ ଘର ତ ସେମିତି କାମପତ୍ର କରିବାର ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା ବଡ଼ ଘର ଚାକର ଚାକରାଣୀ ସବୁ ଥିଲେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାବେଳୁ ନାହିଁ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସନେଟ୍ ଲେଖିଥିଲି ମାନେ ସନେଟ୍ ସେ ହେଉଛି ସନେଟ୍ଟା ପ୍ରେମ ଭାବନା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭାବ ତାକୁ ସେ ଲେଖି ହେଇଗଲା ସବୁବେଳେ ଲେଖି ହେଇଗଲା ସେ ସନେଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଦିଟା ହେଇ ସେ କେତେ 34 କି 38 କି କେତେଟା ଏମିତି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବହି କରିଦେଲି ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିଛନ୍ତି ପାଠକ ଭାବରେ ବା ପାଠିକା ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଡକ୍ଟର କନକ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢି ପଢି ଅନେକ ଜଣ ଲେଖକ ବା ଲେଖିକା ସାଜୁଛନ୍ତି ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଜଣେଇବେ ସେମାନେ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ଆଉ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନିଜ କରିପାରିବେ? ସାହିତ୍ୟକୁ କେମିତି ଆଉ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ମାନେ ଆମର ଭାଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ନିରନ୍ତର ଲିପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜୀବନର ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ିଦେବା ତେବେ ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ ବି ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ ସିଏ ଏକୁଟିଆର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହିଠୁ ସାହିତ୍ୟଠୁ ଭଳି ଆଉ ବଡ ସାଥୀ କେହି ମୁଁ ଭାବିପାରେନି Yes, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶବାଣୀରେ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି ନାଟକ ବି ନାଟକ ହଁ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ହେଇଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିନି ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପରେ ମତେ 4 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢା ଯାଇ ନଥିଲା ଓ ବାହା କରିଦେବେ ବୋଲି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଘରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେଇ 4 ବର୍ଷ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ସେ 4 ବର୍ଷ ଗୋଲ୍ଡେନ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ମାନେ ସେ 4 ବର୍ଷ ଆମ ପଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଏଜେଣ୍ଟ ଉମାଚରଣ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ମୋର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଆଣନ୍ତି ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପର 3-4ଟା ଓଡ଼ିଆ ପେପର ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ ମେଗାଜିନ୍ 3-4ଟା ମାସିକିଆ ମେଗାଜିନ୍ ମତେ ଆଣି ଦେବେ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ମାନେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପଢିବି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବି ତ ସେଇ 4 ବର୍ଷ
प्रचुर बही पढ़ी मु से एते मोर नॉलेज थिला से 4 वर्ष से 4 वर्ष रे मो 300 गीति कविता लिखिची अच्छा प्राय 20टा खंडे गप लिखिची आ सेही समय रे मु गोटे बेतार नाटक लिखिथिली अष्टवज्र सम्मेलन मैट्रिक पास करबा पिला एवं ताकू केमिति गोटे मन पहला ऑल इंडिया रेडियो कटक को पठेई देली एवं बाजिला सिलेक्ट भी क्या हो बात है, तापर काहे तापर- लिखिया इच्छा करना तापर बाजिला पर तो हला तापर 4 वर्ष पर मोर सान भौणी मैट्रिक पास कला जते बेले सान भौणी जेहेतु कॉलेज रे पढ़िबो 4 वर्ष भीतर मोर बाहागर होई परला नहीं तो सान भौणीटा पढ़िबो बड़ भौणी केमति न पढ़िबो उभय सरळा वुमेन्स कॉलेज रे आईए रे जॉइन करथिलु हेले सेते बेले सरळा वुमेन्स कॉलेज रे आईए रे जॉइन करबा वर्ष कटक आकाशवाणी रो गोटे टीम आसीथिले ग्रुप डिस्कशन पई केते पिलांको नै ता भितर मु थिली ओके ग्रुप डिस्कशन सरला पर पिला मांगर ना घोषणा ହେଇଥିବ। मु कनक मंदिर पटनायक कहबारु सेठी हिमांशु भूषण सावत थिले गोपाल दास थिले हिमांशु भूषण सावत मते हठात पचार देले तमे कोन अष्टवज्र सम्मेलन रो लेखिका कनक मंदिर पटनायक हां बोली कहली सेतबेले से कहले अरे आमे भाबितलु भंजनगर रो कि जने स्त्री लोक होइथिबे बोली तो एडे छोट पिलाटे लेखि पठाइथिलो मते बहुत खुशी लागिथिला क्या बात है हमको भी बहुत खुशी बहुत लगिला आपण खुशी लागला आज जी। समय देले बिल्कुल आउरी गपिबा पे इच्छा थिला कि समय निर्देश देले धन्यवाद आपको बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद आपण एमते